Ah, yo, kasi hindi na. Yes, parce que là, mbebendi me bari kwa mimi sura fulani soke. Donc on tan saba. Tel tan saba saka banda. Bai taworo le. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم لا إله إلا الله فاكتب لنا لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد وما كان محمد وآمنوا بما نزل على محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي mitango ñininna allahu taala la shaytan dabar jahoma raji mengeta kulla bum fenti ma sol nema dingram moy beto bismillahirrahmanirrahim akana sosor loke kitab dun kella ko sosor lo men sosoro men akana men betiyata ko mogol men silang men zalamu men fantoro baroke al kitab dun kel kono ina awqulu alsafo ndalli man yata kabrin femma men jigita ndal kan wal arfanoti ani femen jigita atel kitab dun kel ka won tawrato ni injiloti ndal marigo ani al kitab dun kel fan marigo o marikil neti ndal muslimo yondal nahnu ndal fanfa muslim ngata fana dirati Allah taala yen akoni nyadema na arfan wala jigi itakila ba fundo kan mogol men ni nga tawrato kitabo di ma walli man yatale arfano ma ni ahan makan kol kono mogol men li man yata arfano ma bal mu'minna karike na arfano kulola al kafiru homen mogol men kata kafiroti kila bayta tumanke ni se karang ni jani arfano hajigi kitabi kisan kitabu fenna wala itumanke safer la fananti kitabula ibulba la ni tun ketawoti tabal mubtilu na tonya nakarla ise sikaila ko to arfano ko to ko kumotuje ata arfano de kaw ko lamu memelan ken maring mogol so sondo me kono me yalondo di melma o minna karike nano kaw ko ma la zalimun fa pantoro barlalu ina tafo ni fon kaw kula jiginu ila ba muhammadu kan aba marigo allah taala la kila bange ko kaw kolde allah taala liya nde akila de ndo masinandir lalati memelan ken maring foni mital wasabang konte allah taala na arfano la jigi kitakila ba fundo kan yebe karankan ay afano karankay teliyen inna fi kono mun kan kada nema batarata arfano ko to an tawandi fana mogol yen melli man yata akila bange Allah taala wasata dekila batema anal tel kafiro tema kawin sedati atrawi yingini fenna mem sam fatawru lo kono ay mem banko kan mogol men nili man yata bataro la wal jalanti kafir yata Allah taala ma o man kudu jahol dun kelu terem bonon lati dunya al-akhirah akila de korto kan kami yang katola nala ajalun ni wat la tege kunte memo londing azabu ni watunte yang kato senaitel kan yang kato dumenaitel kan ijo nyama al halo de telde la yashurun imya kala muta akila bi korto la kami yang katola nala wa jahannama de abi goren katerine kafirul la lummen azabu yang kato bi humare la
من فوقهم awta qado bedara kun santo من تحتهم ani ومن تحت أرجلهم ani sin fanan koto ويقول isana fo ذوقوا malaiko safo zuhu walnene roke fenna كنتم aldun tarata تعملون aben bara bul jaholla يا عبادي ak Allah ta'ala kon na jongu na jol men آمنوا min liman yata إن أرضي konte Allah ta'ala banko واسعة abe yiru warine فاعبدوني alinte Allah ta'ala batu إياي nte fanfan قل kila bange kullu nafsin كل نفس ko nilama nilama ذائقة الموت mawuti abe saya kunan kuna nene le ثم ترجعون o kolal besina sagi إلينا masolo fondin siriato والذين ko mogol men آمنوا ni liman yata وعملوا ibarata الصالحات bara betolla لنبوئنهم Allah ta'ala kasi mol jigiya من الجنة ajanna suwa kono men kata bunjang adana bunjanti تجري الأنهار dalol bori kan من تحتها ajanna men bunjang koto خالدين ajanna dimbe lamala فيها ajanna suwal kono نعم أجر العاملين amilina barajo betayata min kata bara betaya ke lala barajo ti الذين mogol men صبروا ni sabarita على رب يتوكلون ihitintin fanan على ربهم imarigo Allah ta'ala ma أي akasiya من دابة kabinda bo me لا تحمل rizqaha mimi don loki afanna kharje hela الله Allah ta'ala de يرزقها arsal sawo dabo kharje he وإياكم anyatel hadmani fanan هو ate Allah ta'ala السميع hatrum merla man soti meloni jonna al halola ولئن سألتهم akila ba ni hamaka kafirul nyininka من خلق السماوات man sa jonga sang fatawro da والأرض ani banko fanan سخر الشمس man sa joma ngasintilo khaya والقمر anin karo fanan يقول الله la yaqulunna Allah isafko Allah ta'ala lamu فأنا akonya jumamma yufaku nanisi kolo dili man yakumoma الله Allah ta'ala kon fil manso يبسط الرزق adresa kharje hela bula لمن mogoyen يشاء khali ni من meyen عباده kabina la jon kono ويقدر ase khadre kharje he wal masita siti له mogoyen إن الله Allah ta'ala عليم adre man manso membe londing بكل شيء ko me bela ولئن سألتهم akila bani hamaka kafiro nyininka من نزل الماء donc sanji man sa joma sanjo la jigi من السماء abo san santo أحيا الأرض adio abanko la sinan o sanjioti بعد موتها banko la jako la يقولون isafo الله ko Allah ta'ala alamu kila bange الحمد o tanto لله Allah ta'ala yen بل o kumoti je أكثرهم makka kam mo femba la yaqiluna mi hakilima ya وما هذه الحياة ko الدنيا ni balo dunya balo manke fenti إلا لهو o tunun ولعب wala ibunu atunun tunun sonde melo tunun anindi nin tunun وإن الدار الآخرة ko lakhiro sude هي ate fan حيوان kolum balu fanti كانوا donc ko ni terde ya'lamun ay tun hawo long فإذا ركبوا ni yalta الفلك kulun kono دعوا الله Allah ta'ala batu مخلصين di الدين dino khal batu khalsa Allah ta'ala yen ما muamenna جاهم Allah ta'ala hikisi البر inati tinto kan جاهم isaji telde shirku ni sebulaka fu Allah ta'ala batu ma يكفروا ko isa fisir waliya بما kabrin fenna آتيناهم ma so khi so men ne moto وليتمتعوا isi fan dahamu سوف wajib lom يعلمون isna lom sa yakola أولم يروا koy maje bang أنا konte Allah ta'ala جعلنا حرما ko ngani makasate ke horma fenti آمنا nogol be e babela man yarin يتخطف na الناس so yo mogol jahan fukan من حولهم makasate karala بالباطل afa yu'minu wa yudum liman yala بالباطل batarole ma بنعمة الله ويكفرون ويكفرون ibe kafir yala bang بنعمة الله Allah ta'ala nemola من أظلم yonga to nyinga siya ممن kabi mogoti ترى الكذب naga fan ya kuntu hala الله Allah ta'ala hakola وكذب wala fanen jiroke بالحق to nyala won kilaba muhammadu ti muamenna جاءه kilaba na taikan أليس maswa مسوى pasabati dingira mantara bang في جهنم jahannama kono كافر kafirol yen والذين mogol men جاهدوا ni khadu kodoroke فينا na Allah ta'ala dino batola لنهدينهم maso kasi wal ba mol kasi kanda subulana mansol ala sidola إن الله Allah ta'ala de muhsinin ak gabri nyala model na سورة الروم kono numuru musoroleti bismillahir rahmanir rahim ألف لام ميم
allahu a'lam bi muradihi bihi alhañin kolo alif lam mim to غلبت الروم ako rumun kol hino wa hum ahlul kitabi ghalabatha farisu walisu ahlul kitab bal ya'buduna al-awthan iko parce men hital no rumun kolu hino parce hital mu kitab dun kelilti mais mo men se jalam batu kafirul taqtino donc wala bon xiso nyato mi tanko kafirul fanna ka ko ila en comme kafiru rumun kol no lum ahlul kitab leti ndel fanam ndel mu kafirul menal no la في أدنى كاي أرضي كاي بانكول ممسوتيارين يا الحال يتلدي من بعد قلبهم إلى نوكولا سيغلبون إفنا سناي نو سنا كافرول نو في بضع سنين وبكلا سانجي إيريغالتي من بكلا أن سانجي سباني سانجي تاندي كو بدأ سيني ومي سانجي سبا أني سانجي تانا بولتي مو وياتي كونو سناي نو لله الأمر كو يامر بالله تعالى لبلو من قبل نياتو ومن بعد أني نينكولا يومئذ Polunto يفرح المؤمنون mu'minul fana sewa نصر الله Allah ta'ala de marola ينصر من asid mo de ma يشاء hala nyini mayen ati Allah ta'ala عزيز atrem nola masoti ne hinna la jonna على الله kuni Allah ta'ala nyinol di لا يخلف الله Allah ta'ala kami so khirike وعده ala nyinola ولكن أكثر الناس bare mo go femba لا يعلمون iman wolong يعلمون الظاهر itel hajahirol long من الحياة kabin baluola الدنيا men ka dunya baloti alitelde عن الآخرة wa ghafilun idum benyinarin للآخرة lakhiro lumma أولم يتفكروا faydum mi takasiban بأنفسهم ifanna kuoto خلق الله السماوات Allah ta'ala man san fata roda والأرض ani banko fanan وما ani fen fanan بينهما memme wol fulotema إلا بالحق foto nya doronna أجل ani wakati meda tege ni wal musaya wakati إن كثيرا bare mo go femba من الناس tamol kono بلقاء ربهم la kafiruna لكافرون ifisir wal yata bay kafir yata بلقاء ربهم imari go ben nyoko yal alqiyamulum ولم يسروا ko iman tahama ban الأرض banko kan ya jubero ke nyaaju mamma كان عقبة الذين mogollaban jago keta nyamenna قبلهم mel hitel sawa قالوا wal mogol tun tarata أشد wala tun be gol yarin قوة kabin sembo la minhum ko mi tere sembo ka sher makan kol sembo ti أثاروا الأرض ya banko fanan sene وعمروها ya banko fanan fa أكثر kabin fenti مما men gasiya عمروها makan ko banko fa menna وجاءتهم رسلهم wala mogolla kilare mogol na tay kan بالبينات indalla ge malu ما كان الله Allah ta'ala ka manke ليظلمهم nasi wal mogol to nyigi ولكن bari dun كانوا anfusahum ikdun tarata أنفسهم أنفسهم يظلمون أنفسهم يظلمون إتلفان خيفان تورو بارو كي ثم كان عاقبة الذين مقلبا جاو كتا ساءوا من بار جاو كي والكتا كو جاو تي أن كذبوا أن كذبوا وكتا فين ساولتي غفين فان يندرو لك آيات الله الله تعالى نوكا كوما إتون ترى تفنا يستهزئون يغطول يندرو كي الله تعالى الأفانو أيولا الله تعالى de يبدأ خلقها alsedalo lo folo ثم يعيده asena sagin kan ya molum ترجعون o bela la ko la dafin be إليه abebe sagin Allah ta'ala lema ati Allah ta'ala ma ويوم kullum men تقوم الساعة akhyamo sagambe lola يبلس المجرمون mujrimuna kafirol barkun kela ise jigran tege masol ne mola ولم يكن ولم يكن من شركائهم ولم يكن لهم ولم يكن من شركائهم ولم يكن من شركائهم ko pe kafila jalal mitarayen لهم italien ni sidema شفعاء akanjoro ke كانوا ise ke fana بشركائهم kafirina كافرين ise fisir waleya بشركائهم ila jalal ma ويوم lummen تقوم الساعة alkhiyamo sambe lola يومئذ walunto farraquna ise mogol tala mu'minun nim kafiro se tala mu'minun wol sta aljanno kafiro wol sta jahannama فأما الذين ako mogol men آمنوا ni liman yata وعملوا الصالحات ya kabar betol bara فهم mogol de في روضة dal aljanno le kono baru na istara se warinje أما الذين ko mogol men ni kafir yata ya fanyandiro ke آياتنا afano kulola لقاء الآخرة allahiro benyo ko yala أولئك ko ma ko jahol dun kelu في العذاب wal betara yang katol kono daru ibe halal la yang kato kono سبحان الله senyabi allah taala yen حين tumo men تمسون tum suna nalbidun nasu un wura kono حين
ani waxto men tusbihun aduna subaho kono وله الحمد ko tantoɓe allahu taala le yen السماوات san fatawrulo kono ani banko kan wa ashiyan wal masala ani lansar ko la وحين ani tumo men na tuzhiruna tudkhuluna fi zuhairati aduna tilo fanan kono يخرج الحي atere se kendo le funti الميت fure kono ويخرج الميت ati fure fanna funti kendo kono ويحيي الأرض atere se banko la sinan بعد موتها banko la jakola كذلك wa tukhrajuna ba bikum albe fun atel harmani fan be funti la kaburo kono ni nyale ma من آياته mu awtala allah taala ka ko doti أن خلقكم atel harmadinda من تراب abo banko la ثم إذا antum wa kolatel de basharun aketa harmadinti tantashirun aljensen ta banko kan من آياته allah taala ka ko doti أن خلق azwajan an khalqa azwajan أن خلق أزواجا akono mo nyogoda لكم atel yen من أنفسكم membotal fanto لتسكنوا alse sabati إليها alno mo nyogol ya وجعل mawaddatan kano dum بينكم anyal no mo nyogol tema رحمة ani nemo fana إن الآيات ko kaw ku ba tarata ذلك min ko do ngamento sagi قوم mo golien yatafakkaruna men si takasi من آياته allah taala kaw ko doti خلق السماوات kasan fata roda والأرض ani banko fana اختلاف alsinatikum ألسنتكم ani allah kambe talari kon dol se fula kan fo dol jahan kan dol français kan dol kambe talari ko alwan ko ani alno no fana al couleur te klindi dol mo fini dol mo ge إن الآيات ni mo nun kaw kuba tarata nin koto li alami lonnal yen ومن آياته allah taala kaw ko doti منامكم allah sino ko بالليل sutola wanna harankilo to fana والتقاؤكم alal ñinin do min fadlihi allah taala ko ni siriyala إن الآيات ko kaw kuba tarata ذلك min koto قوم mo golli en yasmaun min kata kawando ko mumelati ومن آياته allah taala kaw ko doti يريكم البرق asal jerindi sangel sola be samberendi khawfan silanya kan طمعا ayin tama ko kan ينزل o ma an ينزل ماء sanjo fana jigi ka bo san santo ويحيي الأرض ase banko la sina wo sanjoti بعد موتها banko la jakola إن الآيات ko kaw kuba tarata في ذلك min koto لقوم mo golien yaqilur min kel tafsilati ومن آياته allah taala kaw ko doti أن تقوم السماء ko san khalo والأرض ani banko fanan بأمره allah taala yamarola ثم إذا ko دعاكم kola na hatel da fen kili دعوة kililola من الأرض ka bo santo ka bo banko kan إذا أنتم isayatel de takhrujun ade fonti khabu khaburo kono وله من في fembe be allah taala le yen السماوات membe san fatarulo to والأرض ani banko kan كل imumebe قانتون kita batulati له allah taala yen والذي adere man soti يبدأ الخلق men khadalu lo folo ثم يعيده asana sagin kan alkhiyamo dum fanan وهو ati allah taala أهون qadaru lo sagi wa mu kusono yarneti allah taala ma وله المثل masa ko misalo be allah taala le yen الأعلى mi kallan ke yarin السماوات san fatarulo to والأرض ani banko kan وهو ate allah taala العزيز adem nola man soti mena kito to bendi ضرب مثلا aka misalo gosi لكم atelien من أنفسكم kabal fanto هل hal لكم lakum هل لكم hal fanim batelien مما kabirin fento ملكت aymanukum mem balla mar bure yakono ma alla jolno kada jonke defo jom muso shuraka aykum min shuraka al be gaden فيما fi kabirin fento rafakum man so hal nema men ko man nial aske alfonso son anial jonka den misal fi man so na flo men dia anial jonka kanya woto أنتم fa al hadatel de فيه fihi sawa aw sawaun albe kanyandin فيه o kharje heto تخافون albe takafuna wa bisilani wol ko la ko to خيفتكم anfusikum خيفتكم kalbe silani alfan na ko to nyamen na كذلك ni nyale ma نفصل الآيات kasi kaw ko lankene ma قول mo golien yaqilu na men si takasi بل ko kumotiye تبع الذين mo gol bulata ظلموا men fantoro barol ke أهواءهم ila nidia noma غير علم amanke londi kanti من يهدي fama yahdi man من يهدي من jonse mo ko kanda ضل الله allah taala ko mo men fili وما من نصير وما من ناصر ko tema bakumi soto ko mo golien فأقيموا وجهك akila ikul moletini للدين dino yen حنيفا mi gata dina fukanti فطرة الله allah taala dalo التي dalo men fatara nas hadmanin be da عليها o kan wala ko hadde nanom mo khanya baba mu kafirol di mo ni
inata bangeta ise wulu misimi ala kondal kono comme hadiso ko so ila wulu uba ko wulu sike iseke misilmoti ou bien ke yahudoti ou bien nasara ou bien kafiroti لا تبديل ko mi falendi soto خلق الله Allah taala dalola o menyenti دين القيم wolum dinor me metilindi ولكن أكثر bare mo ko femba لا يعلم ima wo long منيبين ikata sagi muni bina khifana sagi Allah taala ma ya sina Allah taala nya أقيموا الصلاة ya salulo salfallo la waqto لا la تكونوا ikana ke من المشركين kaben filan ka fu mogolti الذين me mogolti فرقوا dinahum me hila dilo tala tala ikata shian ikata jamaati كل حزب kullu hizbin jama farifuna be bata sewa kan بما kabrin fenna men bi tel bullondo la إذا مس الناس wa isa massa dur إذا مس الضر ni mantoro kha sotoro ke an mogol la wa isa massa nas durru إذا مس الناس الضر durru ni mantoro kha mogol soto دعوا ربهم ise marigo to gula ise ke fanna sagilati imarigo ma ثم إذا أخذهم ثم إذا أذاقه ناهلا نيني رحمة رحمة ناهلا نيني مولا من بوت الله تعالى فوني سرياتو جاء فريق إذا مجمع منه والمغل كونو يشركوا يسفل كفو بربهم يمارغو باتوما يكفروا ويسا في سر والليا كبرين فنا آتيناهم الله تعالى هيسون منا تمتعوا أقال على الدهامو فسوف واجب لهم يعلمون على سنة لهم سايا كولا أم فندون أنزلنا سلطانا ndal dal lagi mal jigi bang itel yang awo itel wo dalilo de يتكلم abe kumala بما kabin fenna itun tarata يشركون rakula kafu mi Allah taala bato mema وإذا أذقنا الناس nga hadman na nene رحمة kabin na nemo la isa batar sewa بها wo nemo la إن تصبهم sai سيئة atum balim masiba ku hi soto ben gol ya ku hi soto بما defen sabula كانت أيديهم ifan bulo kamen bara إذا هم isaje tel harmadinde يفتنون ise yaknatu na ise jiglante man solo nemo la ألم يروا way dum ma lombang ko Allah taala يبسط ate الرزق kharje hela bula لمن mo yen يشاء hal ni meyen ويقدر asa kharje fanna إن siti الآيات taw ku batarata ذلك ni ko to mendo sagi mo yen يؤمنون min kada limani adun keti فآتي ذا القربى akila bay si badi masutun son حقه i hakola والمسكين ramisi no fanna son hakola al musafar la ذلك wa men yenti wala kafisa للذين mo yen يريدون men la fita wajha Allah taala jato la أولئك wa man kutube to lunkelu يفلحون omni sotla dunya al-akhirah ما آتيتم koko ni khalsung من ربا ka iyo wa masawlo ma atetum koko nal khanati من ربا kabin riba na fulola ليربوا kallu kalla fita fosi jidi أموال الناس fi amwal mo gollo na fuloto فلا يرجو wo na fulo min riba na fulo mi jidi إلا الله ami bugi Allah taala ya ما آتيتم bay koko ni nal khanati من زكاة kabin jakola تريدون adun la fita وجه الله Allah taala kallon to kallan kela فأولئك o man kutube to lunkelu هم المضعفون mude fo na koy be barajo jidi la wala liyen الله Allah taala kono fil manso الذي adar mansoti خلقكم me khatel da fenda ثم رزقكم atela khadje fanan ثم يميتكم ko kola asal sataran ke ya ni wakto sita ثم يحييكم asenal la balu fanan هل من شركائكم alla jalan dol be je bang من jalan men يفعل men sinin baro ke non ذلكم min baro ni kom ha saya ni balu ke من شيء fen fen dinna سبحانه senya bi Allah taala yen وتعالى manso kallan ke yata عما abo femma يشركون hamen kula ka fu Allah taala batoma ظهر الفساد ako tiñaro lankene mata في البر fil bardi tinto kan anin ba kan kono fen o keta fen sabulati فبدا أيدي الناس mogol bulo ka bara jaho menke ليذيقهم ma soko fasila nene هذا الذي fen dola kamen bare bulo to لهم ado bato يرجعون isi fana sagi Allah taala matubola قل akila bange سيروا altahama في الأرض banko kan فانظروا anudu bero ke كيف nyaajo ma كان عاقبة الذين mogol la banjaho keta nyamenna من قبل men khaltel sawa manto kono كان ak wal kan aksaruhum wal mo ko fen batun darata hum filan ka folel di أقيموا وجهك akila bay si kul motilin ديني dino bato yen القيم membe tilin ding من قبل tinyato أن يأتي يوم jan lung kana لا مرد lum la mara sagimi ke له lo lunye من الله wa Allah taala ma يومئذ wolunto yasata
يصدقون يكون في الغم يصدقون كوميسي يكون في ال قتل كوميسي يصدقون يسيت على أنتنا كما هم كافرون يتفرقون كافر مؤمن ويسبون يغنتو والأخيار بولونتي من كفر نمو من كافر ياتا عليه كفره على كافر يا جنوبا فما من عمل نمو من عمل من نمو من بارتا صالحا باربتو لا لأنفسهم فالأنفسهم يمهدون أنفسهم يمهدون نيمة خبار بتو كي بي فنا بلاسو تبين كارجانو أخيار مولون ليجزي الذين فالله تعالى سمول سرا آمنوا من ليمانياتا وعملوا ibarata الصالحات barabeto la من فضله ala ponin siriya la إنه ati Allah ta'ala de يحب الكافرين kafirin aman kafirul kanu ومن آياته Allah ta'ala ka ko doti أن يرسل riyaha aga fonyo la bula مبشرات min kata se wandi lati ولينذر como wono ni fonyo yo ni fonyo tegeta mol sa ko sanjo ko de sanjo benal jigida وليذيقكم أسمعنا أصلا نيني من رحمته كبير نيمو لا ولتبرئ الفلك ولتفلنا وكلهم فنسبوري بأمره من صول يامر ولا ولتبتغوا فاتل حرمنا سنين من لوكي فضله الله تعالى فني سيراتو أدوباتو تشكرون أسكال نيمو تانتولاتي لقد أرسلنا رسلا أكون كيلا يامغل كي من قبلك إتكيلا بانياتو إلى قومهم إلى مغل كان فجاءوهم وكيلا يامو إناتي لمغل كان بالبينات إن جاتو فانتقمنا فانتخمنا كون تاسرا من الذين مغلما أجرموا ميغاكم بار إن كتباركم كيلاتي وكان حقا وكان حقا إن كتا واجب التي علينا إن الله تعالى ما مؤمنين إن مؤمنون ديما الله الذي أتر من صوتي يرسل الرياح ميغا فنيول بلا فتسر صحابة فنيول ميسي سانكا بولا تقا ويبسطه أسنا وسانكا بوا سافيني في السماء سانسانتو نياجو ماما نالا فتا نيامنا ويجعله asina wo sanka boke kitafan asa tala tala ترى الودق safatara wadaka isanjoje يخرج ay funtila من خلاله wo sanka bote ma إذا أصاب fa iza asabna khaw sotoroke wo sanjola mokola يشاء ala fi ala fita khal soto menna من عباده kabiral jonkono إذا هم isaji wol mogolde يستبشرون isese wa sanjola jigola وإن كانوا anata tuntarata قبل jani sanjo ka jigi ينزل ay nazala jani sanjo ka jigi عليهم ital kan من قبله ni nyato lamu bulisi to be jigrante gerin bani sanjo na dina sewa انظر akila ba jube roke إلى آثار رحمة الله Allah ta'ala nemo nola كيف nyajo amma هي الأرض ase bankole sinan بعد موتها bankole jakola إن ذلك inna zalika wa menjenti لمحيي الموتى mauta wa manso men hawoke wala saya fure la kuni non وهو ate manso قدير ate nola manso ti على كل شيء ko me bela ولئن أرسلنا bar manso ko ninga bulal kila bul ki bula wonyal sana rihan ريحا ninga fonyo bula فرعوه yawo fonyo je musfarran min kita ko ma be akhi la musfarran min kita fonyo borogedi لزلوا nazallu iseduma من بعده o kola yakfuru ne kafiriya kan إنك fa innaka itakila ba تسمع الموتى mauta ite misaya furella menu kumaka ولا ala tusmi mauta misaya furella menu kumakanna ولا تسمع الصم summa tulukutiyo fana imel mena kumakanna الدعاء adwa yo dua kumakanna إذا ولوا ni hi koldi mudbirina keta burlat liman yakmuma وما أنت ite kila ba بهدي الأمي ita manke ni se kun fin finginte kanda siloma abala filoma إن تسمعوا ise mogol menu arwanola إلا من o mogo men men liman yata بآياتنا arwano kulola وهم itelde muslimun hata itel muslimolelti الله الذي allah allazi yatram soti خلقكم men khatel dafenda من ضعف kabolan fola ثم summa جعل ja'ala quwwatan ثم جعل ko قوة mo hajde mo itenan mali na tabilan furine summa ja'ala quwwatan ata sembodi بعد ضعف allah wallan fo kola ثم جعل قوة summa ja'ala min ba'di quwwatin ثم جعل من بعد ubi'a قوة wa zakano summa ja'ala da'fan ثم جعل da'fan koma ko fulo aka fulo aka alnata abilan furi anata sembodi am ko sita sanji tan saba ko tan nan isar sembo bila anata wo kola fana aka ilan parce que sita sio sita sanji tangor ko tan wo me wo santo ثم جعل ضعفا wala nata lan fo ke بعد قوة ala sembo ko la wa shaybatan wa shaybala hal ke mo ya يخلق ما ma so fenne da يشاء ala vitamin da la ati allah taala العليم atrem man so be mi jingini al halo la القدير ma sano la ويوم
أقول من تقوم الساعة القيام والسخن بلولا يقسم المجرمون مجرمون أو كافر والنسيكالي ما لبثوا كويت الموتى خبورو كنو غير الساعة حتى من تمت سعن كلنا كذلك أقول نعلم كانوا يتنتر تفنا يؤفكون خيفنا كن ساقي لمن يكموما وقال الذين مغل خافو أوتوا العلم مغل سنافو من يخلون دودي من ما والإيمان من أنا من كتل لمن يدون كيتي قد لبستم يساب كتل كافر الوشتا في كتاب من الله خبوركم الله تعالى كتابه كنو إلا يوم البعث خبوال سايا خطاب لفو القيام لون كونين لون هذا إسافو نمين جنتي يوم البعث نمو لون كونين لون تي فرمكي ولكنكم بلا بردون التلدي كنتم التون ترتا تعلمون المو لون ويومئذ ساو لون ولون تو لا ينفع الذين مغل لا ينفع الذين مغمين فاروكي ظلموا ما فانتورو باروكي معذرتهم إلى ما إلى لوجرو لا ولا ينفع الذين معذرتهم معذرتهم مغل لوجرو نفاروكي ولهم أنا خاف صحيح فيومئذ يومئذ ولونتو لا ينفع الذين معذرتهم مغل لوجرو من في النفا ظلموا ما فانتورو باروكي ولا هم يدو مانكي فنان يستعتبون ni se dunya xana ya sagi dunya xabar beto ke ولقد ضربنا ma soga gosiro ke للناس hadama din yen هذا ni القرآن afano kono من كل مثل misalo mu mebela ولئن جئتهم akila bani na tay makka kafirul kan بآيات inin kaw kuwo ليقولن isena الذين mokol safo كفروا men kafiriyata أنتم katel de إلا مبتلون mutulu na kalm fan batar fun kuma fola leti ذلك ako nyalema يتبع الله allah taala kasno toroke على قلوب الذين mokol sonde me jawma men ma long me man tawhido long واصبر akila ba sabari إن وعد الله allah taala allah hidode to nyalum woti ولا يستخفنك ولا يستخفنك الذين ولا يستخفنك الذين abkila ba mukafirul mugol kini magam ila liman ya magam magam لا يؤمنون memang tangkinya aku ya molum Luqman ni Luqman la soro liti bismillahir rahmanir rahim ألف لام Allahu a'lam bi muradi bihi al khanin kolon alif lam mim to تلك akoni menjenti آيات الكتاب ni arfano ayoti ayol mekki to bending هدى kandol mo arfano ti ورحمة nemole fanamu للمحسنين ni nyallam bar la yen الذين mogol men يقيمون الصلاة isi sal farlolo a waxto la ويؤتون الزكاة isi la soto fen fana jakkobo itelde يؤمنون yo yuqinu be dan khiniani fana الآخرة l'akhiro lumma أولئك o man kutu betol dum kelu على هدى wal kando silo kan من ربك min bote mari min rabbihi min bote mari gola وأولئك o man kutu betol dum kelu هم المفلحون wal ni sotladi dunyan l'akhira من الناس من ni be mogol kono يشتري yashtari lahwal hadith men se batar kun tulum kumo kachake يضل yudilla fase mogol fili عن سبيل الله ma sol dino batoma غير علم amanke londi kanti يتخذها asewo muta هزوا hage tole fenti أولئك o man kutu jahol dum kelu هم عذاب yang kado bole lien men kata jasillat ya say asido ya jahannama kono إذا تتلى آياتنا ni na kan arpano kulo karang wa mo ko lien ولا مستكبرا wala si ko di asi ko di مستكبرا ake fantu bunya lati لم يسمعها isab kama arpano kulo me كأن uzun kanna wakran فخرا o kay samen ko sukindan ne tarata في أذنيه akulu sokol kono بصره akila ba ko so mo khibaru عذاب yang katola إن nemedi minarin الذين ko mo gol men sina ni limaniata ibarata الصالحات barbetolla لهم جنات ta janno wolle lien min gele nemo abdannoti ibe lamala o arjana nemo kono لا يحق allah ta'ala ni wa'ada allah الله allah ta'ala hidoti min gele tonya allah hidoti والعزيز atem no la masoti الحكيم mena kito to bending السماوات atera sam fatawru da والأمد imam bi ghayra madim barumanta la يرونها atel da fin se menje وألقى yo رواسي asan kolon ko kon kol fanan fay في الأرض banko kan أن تميد banko kan tajija بكم atel da fenti بس wadassa min kulli dabati wassa min kulli dabatin من كل دابة
dabo mebe jensen banko kan ma an sanjo fana jigi abosan santo fambatna nga fan falindiro ke woto min kulli zawjin nono mebela nono mebela mera kenyin ni menjenti Allah taala daloti alinte kila ba jerindi mu fendum wala mo ne da men manke Allah taala ti ko moti je fantoro barla de o re filolu kono meme lanke ne marin لقد آتينا لقمان ko ngal luqman son loni muna fanna من يشكر kain ko ite tanturo ke Allah taala ne mola من يشكر mo mem man sol ne mo tantu إنما يشكر al wo tanturo de abarajo ba fani من كفر ni mo men fisir waliyata o man kafara ni mo men fisir waliyata man o man kafara ومن كفر ni mo men fisir waliyata man sol ne mola فإن الله ko Allah taala de akram kari man so ti tantu man so tumo mira Luqman ha bange adinke yen akil Luqman de atumba dinke ka wandikan akon dinke wo لا تشرك akoy kana fulaka fu Allah taala batoma إن الشرك ko filanka fu yade ظلم to nyugolom min rabun wala junu balomu وسين الإنسان man soga ka hanmadin yamari min falide ya nyawul baho fuloma حملته ana hadoni hamalatu ummu ana hadoni kono وحنا lanfo o lanta lanfo kan kono ta kun rinto menna وفصاله kadi adabo de din denano dabo sike في آمين tin sanyi fulo timarin kola يشكر o setim tanturo ke Allah taala ne mola والديك ani bulu bako fulo fanan إلى almasir ko sagi dingura إلي agante Allah taala le ya جاهدك ko ni bulu bako fulo ni hikar hanto على kan أن تشرك ya fulaka fu kon nte Allah taala ما ليس ma laysa ilmun ما ليس علمي lonninte ite yen ko mento ولا تطئه ako woto kinele yamoro batu وصاحبه bari o bela o kan isi kafu nyoya في الدنيا dunya balo kono معروفا ni nya sinyi nya ma hani mukafirol ti واتبع isebula سبيل من mo wala silono ma men ka fana saki nte Allah taala ma ثم marji'ukum o belal be o kolal be ko un saki dingura إلي akirante Allah taala ya نبئكم sal khibaru tabin fenna alhun tarata akamen bar dunya balo kono يا بني ako mo Luqman ka konding wo إنها konin innaha nin ku nyamuninti إن تكن min taku natarata misqala habbatin jaje kesola yara من قردل ya min khaddat jaje kesola yara فتكون o atarata في سقرة fi sagarin kan beru ho kono makada jungo be barajolde hana tara jaje kesola yara o tarata beru ho la bang aw fi أو samawati في السماوات fadun tarata san fatawu loto أو في الأرض fadun tarata banko kan يأتي yati bihi Allah taala senatiro ko jungo la wen barajo afiyamolum إن الله Allah taala de لطيف adramo nemo fan mansoti kabiru men se jon la khibari le baro la يا بني akon dinkewo أقم الصلاة ako ise sarfal lolo awaqto la وأمر se yamaro ke بالمعروف kunyuma baro la والنهي ise fatandiro ke عن المنكر konko baro la واصبر ise sabari fana على ما femma أصابك men soto masiba ko to من ذلك ko kolde من عزم الأمور on ku fan qatinti ولا تصائر qaddaka kini ko ikole di mogol ma ولا تمسك akoy kana taxama fana banko kan مرحا ibe ñagarin إن ko الله Allah taala de لا يحب aman كل kan مختال man kulla muhtalin فخور aman fantu bunya la mo kanu fakhur men kata wasulati واقصد akoy site man kundaya في مشيك ida tax itahamato wax dud ise majigiro ke من صوتك ila kuma kana kini kan kana ngaro hakulen إن أنكر aswati الأصوات ako kuma kan ube kan kuma kan be membe konding لصوت hami on falo ngaro farol kuma kanti na angaru kanti ألم تروا afwal manjero ki bang wallahu taala سقر ما akafen khaya لكم atel da fen yen ne san fatar wuloto ani fen fanan men banko kan وأسبغ awa نعمه ayi waro ke ala nemo la atel har madimma ظاهرة men keda jahiroti ani nemo membe nogonding من الناس من
nimbe mogol kono يجادل mesi soso roke Allah ta'ala lokola amanke londi kanti amanke kando fananti amanke kitabu fananti memnorin وإذا قيل ni ko wo mogol yen اتبعوا ma albula fenno ma أنزل الله Allah ta'ala hamena jigi isafo wo kumuti je اتبعوا ma jabula fenno ma وجدنا aba dal ghan fatara عليه ko men kan ولو كان ana ata الشيطان wa khana ata shaytan dun يدعون abi wol mogol kili kan إلى عذاب babi sa'i عذاب الشيء sa'ira kima janu ma yang khatoma المسلم koni mo men hi fannadi wa yisun wajhahu ومن يسلم وجهه ni men hajatolu di إلى الله Allah ta'ala ma wakata te mo de ni nyala bar la lo mu فقد استمسك amari go mutaroke بالعروة bilola musa me ban dinga mi kuntu وعاقبة ko الأمور kolla bandura إلى الله Allah ta'ala liya من كفر ni mo men fisir waliyata يحزنك akila ba kufruhu فلا يحزنك كفره wala kafir ya kini kila ba kani sunna إلينا marji'uhum ima fi sage dingira abkanta Allah ta'ala liya نبئهم asana khibaru kabin fenna kabin bara Allah ta'ala adar mansuri min londin jonna al alim bi zati suduri jon adar mansuri min londin sonde men tafu wala متعهم asi mattehum ma ko bidda hamala dunya bolo kono قليلا donni dorong ثم نضطرهم tarruhum senay hata junji إلى عذاب yang katoma membe sangaralin وإن سألتهم akila ba ni hininka من خلق السماوات man sojo maka san fatu loda ani banko fana ليقولن isafo الله Allah ta'ala lumu kila bange tanto لله Allah ta'ala yen بل balu ko mutije أكثرهم imo femba na ya'lamu na imam wolon لله ما fembe Allah ta'ala yen السماوات mem san fata loto ani mem banko kan إن الله Allah ta'ala de ate fanfan غني atem kari manso ti tantu manso ولو أن ما ala ate min fentun tarata الأرض mem banko kan من شجرة kabin yirol la أقلام comme yirjo men be banko kan ko wolle si hakikalati والبحر ani de bal fana ba jol men be banko kan ke yamudduhu يمده ki hana wojidi من min بعد badihi sab'atu abhurin بعده سبعة ake أبحر baji worula ko dunya baji mebe hana wojidi hanyo worula baji ke fin kote duati wala ما نفدت ma nafidat kalimatullahi Allah ta'ala dalo kuma kami bang pour ni ko Allah ta'ala dalo safir wala ami bang kala be se bang baji dunya baji be se bang Allah ta'ala dalo إن الله Allah ta'ala de atrem no la man soti nena kito to bending ما خلقكم ka tel dafin Allah da nya manke ولا بعثكم anal kuni fanan إلا كنفس nafsin wahidatin abi Allah ta'ala makum na ni la makini hawla haw fa khalukuni إن الله Allah ta'ala de atrem merla man soti je abi memi jerin ke Allah barullah ألم ترى fal maje bang أن الله Allah ta'ala يليج الليل atre sutol dum في النهار tilo kono ويليج النهار asilo fana dum في الليل suto kono وسخر الشمس atre khatilo khaya والقمر ani karo fanan imumebe يجري e bori kanne إلى أجل wakatolla musamma memela tegeni apuya musilun sita isi wo besu gurja وأن الله wallahu ta'ala بخبير khabirun atrem masa khibar lati kabni fenna abem barkan kulon bangeto ذلك o menjenti لأن الله Allah ta'ala de والحق atrem to nyaman soti وأنما femmem يدعون ibem batukan من دونه Allah ta'ala kola walum bataroti وأن الله Allah ta'ala de ate fanfan العلي atrem masa kotta dinti masaba ألم ترى fal majabang أن الفلك ko kulunde e تجري bori في kan البحر ba kono بنعمة الله masol nemol la ليريكم ko Allah ta'ala kasal من jerindi آياته ala no ka kuma إن الآيات ka ku batarata في ذلك nin ko do mendo sagi كل sabar la mu mebe yen شكور min ta masol nemo tantulati إذا خشيهم mawjun nimba bali na kumare tay kunna كذلك aketa ko dimin santu fi mbe nyamen na دعوا is الله Allah ta'ala batu مخلصين الدين is dino batu khalsa له Allah ta'ala donye فلما momen na نجاهم na hila kisi إلى البر khatatin to kan فمنهم dolbi kono muhtasidu membe te ban kunda yar be kafiri ali mu'miniyate ma ما يجهد boy mo mina karike
ayatina Allah ta'ala fano la illa kullu qattarin homo min keta janfantunti kafurin kafiroti ya ayuhan nas akon doblaro min mokolel ma taqu rabbakum alsinal mari gonya waqsaw alkhasilan lunna ko la koto yajzi walidun ako la yajzi walidun wula min nafari ke an waladihi an waladihi adimma wala mauludun udim fana min nafari ke huwa ate fanfan jazin amin nafari ke an waladihi wala mauludun an walidihi wala mauludun dim fana min nafari ke dim fana huwa wala mauludun wala mauludun dim fana huwa fanfan jazin amin nafari kanu an waladihi an walidihi an walidihi an wa awluba homa shay'an fen dinna inna wa'dallahi Allah ta'ala nyinode haqqun to nya la nyinode taqurrannakum hayatu ako dunya ako balu kanal marsi al marsa min kala dunya baloti la yaqurrannakum gharuru ako marsala fanan kanal marsi billahi Allah ta'ala ma wala shaytana kanal marsi dunya balu kono inna Allah ta'ala de indahu ilmu sa'ati al qiyamu sa'alun no be Allah ta'ala ya yunazzilu al-qaysha atari sanjoli jigi ya'lam ma awlon ni fenna arhami membe lengal kono akata harmani ni foda mutuma fen membe lengal kono Allah ta'ala ni wala وما تدر نفس ko ni lama kilima long ماذا mun fen dun تكسب ay men soto la غدا sinin وما تدري نفس ni lama kilima long بأي ar أرض bin jom banku joma tamu saya ba soto la banko men kan Allah ta'ala خبير alimun عليم adar masalon nati kabirun asjal dong al khibaru la khibaru la surtout sajada سورة السجدة sujudo sorolum ninti bismillahirrahmanirrahim ألف لام ميم Allah a'lam bi muradi bi dhalika al-khanin kolon alif lam mim to تنزيل الكتاب kitabo le jigode لا ريب sikante ala jigoto kabut Allah ta'ala من ya رب العالمين kabo dafen mari gola أم fondum يقولون kafirol bahul kan افتراه kila hakim ki afan tiga fanna miri Allah بل o kumutiye هو alfandu de الحق to nyalomu من ربك ko mari go Allah ta'ala la لتنذر fo kila ise mogol masinan fo ise mogol masinan ما atah min nadirin آتاهم من نذير masilan dina man na mogol min gawol makkan ko di mo bana man ki kan na man ki kila ti من قبلك ida kila banya to لعلهم ado ba to yahtadu makkan ko ise kanda الله kono film manso الذي atra manso ti خلق السماوات mer san fata urlo da kani banko fanan وما sen fanan بينهما meme wol flote ma ستة أيام til wor happo kono ثم استوى ana ta sin goren kati على العرش la reso kan ما لكم ma min waliyin yo tanga bakante atelien من دونه Allah ta'ala kola ولا شفيع kanjor la fana mi sotali Allah ta'ala kola أفلا تذكرون zakaru fande mirar ban weta hakilma yala ban يدبر الأمر atase kula من tege السماء abo san santo إلى الأرض kata san banko kan ثم يعرج suma yarju kun yamuro sina yele إليه Allah ta'ala kan يوم lun kono كان مقداره me yirgo kita sanatin sanji wulkilinti مما kabrin fento ta'uddu atelda hadamadin albemen Allah danno to ذلك o menyenti عالم الغيب adalika anguma adar mansoti alimul ghaib men kita ku mananke lonnati والشهادة ani kol me bangerin العزيز adar no la mansoti men se hinna la jonna الذي adar mansoti أحسن كل شيء kokoni khalqahu خلقه kokoni na khada ahabetiya وبدأ khalqal insani وبدأ وبدأ خلق insani hadamadin dala folo من طين kabo bo khole to ثم جعل naslahu ana ta hadamadin bonso ke من سلالة abo jin fendinna من ماء min keta joti min belan fu wol man yoti ثم سواه ana ta danyal kanyan haki harmadinti نفخ روحه wan min ruhihi ونفخ من روحه ana tal niyo fe harmadin jato to وجعل لكم sama السمع akhatulum min tulol ke والأبصار وجعل لكم السماء tulol kal atal hamadinna والأبصار ani nyal fana والأفئدة ani fundolu قليلا ما fen ka doho tashkuru na se masol ne mo tamtu menna قالوا tina ta fo إذا dalalna walintel filita الأرض banko kono wala ma akhaburo kono إنا wondel de لفي خلق do ke khasaji hakida kutenti dafenti جديد mi dafen kutoti khawul khaburo kono بل o kumutije هم itel fanfan بلقاء ربكم no kafiru كافرون
فرياتالي لقاء ربهم المارغو بينو خيالا خيامولون قل كلا بانجي يتوفاكم الموت ملك الموت يتوفاكم ملك الموت ko saya malaiko wala bal nyo mutala الذي saya malaiko me وكل ni ha kilifi بكم atella kunyala ثم إلى suma turja'una saya ko la sisagi إلى ربكم almargo ma ولو ترى kila ni khajero kenu المجرمون momen na kafiro lu be mo kunkurun kela lu ناكسوا nakisu ru'usahum ناكسوا رؤوسهم ru'usihim sikun jimi عند ربهم imaligo yal khiyamolum ربنا isafo marigo أبصرنا interfeli nga jubero kele ko nga absarna nga komen nakaring sila nga jube nga jele وسمعنا nga kumo me فارجئنا ay safu manso na sagi dunia kono نعمل nga bara beto la إنا intel de موقنون silan ko intel dank nyata le to nyala ولو شئنا ma so kon ngala fi لآتينا كل نفس se ni la moni lan sa son هداها ala kando sido la ولكن bari dum حق kal qawlu القول yang qato wajibu dalol wajibiyata kabum mota Allah taala la لأملأن جهنم wala ko be jahannama la fala من الجنة kabin halmani jinna kafirol la والناس ani mo halmani kafiro أجمعين imu mewe wala be jahannama fala ذوقوا isabu jahannama di yal neno reke بما kabin fenna نسيتم atunyinata لقاء يومكم ala nim ben nyogon ben lum benna هذا abilum men kono إنا nte Allah taala nasinakum be nyinalal kude ذوقوا isabu al nene roke عذاب quldi na lamu yang qatola kabi fen ko te fen sabuleti كنتم altun tarata taala abin barkan barja ho dunya إنما يؤمنون mogolis limaniya بآياتنا akano kuloma الذين mogolme إذا ذكروا ni khika wandi arwano la مروا ise boy سجدا sujidlati وسبحوا isi malay ma Allah taala subhanahu fo بحمد ربهم memene mi yakmiring ine margo tantola وهم itelde la yastakbiru ni fanto bunya arwano ma تتجفى جنوبهم وتتجافى جنوبهم ولا سينال ولي عن المضاجع لا دينغراتو سولي سون صبحهما والفجر ما خسلي يدعون ربهم سيبارو مارو باتو خوفا تسلانيا كان وطمعا أن تام خوكا مما وينفقون وينفقون إسنفقروك كبير فنتو رزقناهم ni khadhe menna فلا تعلم نفس akoni lama kilimalon ما ma femme ukhfiya khamen huate ay telien من قرة أعين kaminyalo se wakun arjanno kono جزاء wakata bara bajiriti بما fen sabula itun tarata khamen bara bara betol to فمن كان ko mo men keta مؤمنا men keta mu'minoti كمن كان wasike mo be nyamenna فاسقا men keta fasiqol wala men keta me fasiqol men se bar kurun ke la yastawuna mumino ani fasiqo mi kanyano mumino mes bar betoke ani mo men se bar kurun ke mi kanyano af yamolun أما الذين aka mogol men ni liman yata عملوا الصالحات kabar betol bara فلهم جنات aljanno so wolle yen المأوى bengeta aljanno sabati dingirati o mi jigi dingiralti fen sabula itun tarta men bara bar betol dunia أما الذين ko mogol men sina فسقوا ni kafir yata مأواهم wal sabat dingirabe kal jahannama kimalti كلما tumo tumanding ni jahannama din lafita koy funtila منها jahannama kono يريدون isila sagi fiha jahannama kono وخير malaikul safo italien alnene roke عذاب النار kima yang katola الذي kima yang kato men atun tarta كذبوا na fanyanti roke mena sotola ولا نذيقنهم maso kasi jahannama din nene من العذاب kabin ang yang katola adna mungkin dunia yang katoti دون العذاب duna azabil akbari دون azabi akbar memang ke lakhiro kuma yang kataba wal lakhiro tati memang ke lakhiro yang katoti لعلهم adobato yarji'u isaji haw kafir yar wala kum dunya jang hele dondi yang katola comme ça dol beje isaji stubi Allah taala ma من أظلم donc to ni gasiya kabir mo goti ذكر ya mo men kawandi آيات ربه afano amargol no kaw ko ma ثم أعرض amargo na tay ko di o kaw ko ma إنا nde Allah taala من no muntaqimuna المنتقمين benta sarala من
mujrimina kabirin barkun ke lalla ولقد آتينا موسى akunga annabi Musa son الكتاب tawrato kitabu wala تكن akila ba kana ke kabin sikanati لقائه Musa ben yo ya la wal kila sallallahu alaihi wasallam tumo mena sudu sen mo ke atata sa sanfata woron jani Musa ben taje wala wajalnahu akara nabi Musa ke هدى kandoti بني إسرائيل kandilanti bani Israel ko liyen وجعلنا أئمة ko ngamantol bulake منهم kabana Israel kol kono يهدون membe me mol kandala بأمرنا na yamarola لما tumomenna sabaru isabarta كانوا iketafana يوقنون idan khiniata بآياتنا nano ka koma إن ربك margo Allah ta'ala هو ate fanfan يفصل ate bikitila بينهم itayma يوم القيامة alkhiyamolum فيما kabir fento كانوا ituntarata يختلفون ya nyon sori فيه. kolmento أولم يهدي foni mallankenema لهم italien كم akasia أهلكنا na yang katoro ke من قبلهم kabi mantol men hitel sawa kabi yo manto kan men qurun kabi mantol men hitel sawa يمشون e tafel makan ko be takamakan في مساكنهم wala sabati dingra ko tollo إن الآيات ko ka ku batarata ذلك min kolto أفلا يسمعون yasma'un faman ke kumo me lati ka wando mutalati bang أولم يروا koy maje bang أننا نسوق yo anna konte Allah ta'ala نسوق الماء ndere khajure sin saba إلى الأرض katara banko kan بجرز banko me jarin wa nukhrijo zar'an فنخرج الزرع na tene fen na funti o sanjoti نأكل an'amuhum نأكل أنعام felenti la be hambe de muro ke kan o sene fen na أنفسهم ay dal fambe de muro ke wala أفلا يبصرون koy manke juber lati bang ويقولون iba fola متى mata hadal fathu هذا الفتح yo konin kito dum kala tuma joma wente maro kala joma tuma joma إن كنتم sarnal keta sadiqin atel mu'minuna keta tunyan tunti قل kila bange يوم الفتح ako de maro lu be qiyamolum لا ينفع الذين لا ينفع إيمان لا ينفع الذين لا ينفع الذين إيمانهم لا ينفع الذين إيمانهم والإيمان يمين نفع كفروا من كافريات ولهم ولا هم ولا هم itu manke fana yunzaru ni setugun di yang katola فعرض akila bai koledi عنهم wal kafiro ma وانتظر hatu kolondiro ke إنهم itelde منتظر ifambe ton kolondiro ke yang katola سورة الأحزاب kelkella sorolum ninti يا أيها الذين يا أيها النبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي ako en doblaro itinde kila bal fannama اتقوا الله sina Allah taala nyaw be gaduma ila alnya silan kan ولا تطع kan الكافرين kafiro le jamaro batu ay munafiqun Allah taala de asabadita alima de mango me don jon al halula ala kito falme to bending واتبعي ma akila bay sebula fennoma ya men kila bula kita kila ba kan kaboy margo Allah taala la Allah taala de asabadita بقدير yo na tere mas khibar lati بما kabiri fenna تعملون ibe men barakan وتوكل akila bay sitintin على الله Allah taala la كفى بالله Allah taala wasata وكيلا kawin tintinnati ما جعل الله ma ja'ala Allah maso kaman kerike لرجل ke bayen من قلبين kabiya fundo kono min qalbayni fundu fula no min jawfihi جوفه a sondome kono قلبين fundu fula komo min asawala o ma ja'ala Allah ما جعل الله Allah taala kaman ke kero ke لرجل bayen من min jawfihi من جوفه afun asondome kono من min jawfihi من قلبين no isake no min jawfihi من جوفه a fundo kono khalbayni amang fun sondome fula keje mo siso kono mo sondome kilne bila وما جعل أزواجكم amala no mo nyogol fananke no mo اللائي nyogol men tuzahiru dalbi ko la kalila منهن itala ko la أمهاتكم ko malna lelti وما جعل أدعياءكم kamala tunkun din fananke أبناءكم o mankal din alf أبناءكم abna ak man kal fan dinti ذلكم o men genti قولكم wala mi la kuma kanti أفواهكم ida inen kalolla الله Allah taala يقول الحق ate tonya bange ate Allah taala يهدي yahdi sabil afirmo kan nasila betoma
ودعوهم alul kili aga tunkundin dindin mali kili abai fal to la هو wode أقسط wode betilindin عند الله Allah ta'ala la kitoto فإن لم تعلموا abaahum فإن لم تعلموا آباءهم tunkundin din dalmi baba ifal to long إخوانكم asalon ko yal badin nomu الدين dino to wa mawalikum anal tero fanan وليس جناه ko junubinte atelma بما kabin fento أخطأتم alfutindita به ko menna ولكن bari dum ما ta'ammadat qulubukum تعمدت قلوبكم al sonde me xamena tafu وكان الله Allah ta'ala wasatun kan sabadita atan kafar man soti meshinal jonna النبي ko annabiyo mo أولى atabe hawla mayarin kal mu'minolti من أنفسهم ifanna ko la وأزواجه annabiyo mo alan annamo nyogolu أمهاتهم wa mu'minol lanna lelti أولي الأرحام bay wul ahami badima dun kelu بعدهم dolu أولى wala hawla yarin bi badin dola keta to fi kitabillahi Allah ta'ala al kitabo kono ay mu'minol kono al muhajirun kono إلا أن ila an taf'alu fanaqatal al barata awliyakum al awliya al badin dinola ma'rufan kuñu ma'rufan ko mo membe nakini fakili en badin yabe mentem wala hawla ma en do keta misal me naqatal ko mi mo wasita ka a badin dino ani min badin dino kon misi mo be mo badin iko ya wasita ko se ni nakul ka ta hadiyama o ise wota hadiyama كان ذلك وكيتا في الكتاب kita lawul mafuz kono masturan kitoti membe safirin wa iz tuma menna ko nga mutaroke annabiyo molla misaqahum ila lahirolla ayta kila ba fanna ani nuhunna ani ibrahima la ani musa fananna ani isa man kada mar nyuma dinketi misaqan wallahi do muta kawolto alizam membe gol yarin ay bambandin ليسأل الصادق Allah ta'ala fasi tunyan tunyininka ila tonya la azaban wa adda azaban وعد عذابا agayan qato to ben kafirul nyato memedi minarin يا أيها الذين nin to bloro mem holel ma آمنوا men limaniyata اذكروا alimira نعمة الله Allah ta'ala ne mola atelma tuma menna جاءتكم junudun atelma kankolu mumin sel kila saybo kel natal kan حتى النار rihan maso fonyolu bula عليهم jugo kelekel kan جنودا ani junkon kelekel dum لم تروها wal malaikol ti atel mu'minol al mawol je maso wala jege وكان الله Allah ta'ala sabarita بصيرا kabinjelati fenna تعملون abem barakan إذ kuma menna جاءكم kelekel natal tel mu'minol kan al santo min asfala min ani min aduguma la min asfala minkum من أسفل منكم yo kelekel botal santo botal duguma fanan وإذ o tuma menna yahtal absaru nyal i jengeta بلغت القلوب kulubu solle mel futata alhanajire الحناجر kam foron konto ngol kam foron konto ni korokon كان فرق ظني ya wala san ko mo ke silanya sabula fata zunnuna halin jigi Allah ta'ala la zununa jigo fanna me maketo nya jigoti هنالك akoni wonoto ابتدى mu'minuna maso mu'minun la jarabi زلزلوا mu'minun la maham wa zulzilu mu'minun la maham tabi maham hanna mengoliyata وإذ tumomira يقول المنافقون munafol nata fo الذين alimol fanan في قلوبهم maradun sikoni munafiqiya في قلوبهم meme abi man sondo me jago kono ما وعدنا الله ko Allah ta'ala mantel nyina ورسوله anala kilaba illa ghurura ko fo khoro mirandron وإذ tumomira قالت to ifatun jama khafo منهم munafol kono يا أهل yasriba ko madina to wotuma to mu jan kila hana to mu yasrib let ko yo atel madina ko lu لا مقام ko lonta le atelien مرجعون alsagi yala dingirato واستأذنوا واستأذن فريق واستأذن فريق jama'a dunya nyini منهم idal kono annabi dunya nyini pour sagi kan kedo ke يقولون iba fola إن بيوتنا ila dunya nyini to ko kinna buyutana antela lolde awratun abe kulun yari mo onte je men kono ni وما هي wakata ila lolde bi awratin amantala kulun yari إن يريدون iman lafi fenna إلا فرارا ko bori kafirol koto ولو دخلت
konin kani tudun taytel kan عليهم alayhim ital kan من aktariha أقطارها kasan madina santo ثم سئلوا ina tay nyininka filan kafo kumola دعاتوها itu so filan kafo kumo isa bange وما تلبثوا emi wucha wala بها biha wona tola إلا إثما fodo nin dorong وقد كان itun tarat وقد كانوا itun tarata عهدوا idal munafiqo Allah ta'ala lahir nyoya من قبل yani nyato لا يولون الأدبار la yuwalluna al adbara لا يولون الأدبار konti ko la dila وكان أحد الله Allah ta'ala hido dungeta mas'ulan feniti min kata nyin kari fenti sal nyin ka wala قل kila bange لن ينفعكم firar apo kila bange ko boro khabori kafirul nya wol mel nafa انفردتم na hibori من الموت kabin sayama أو القتل wal faqoma إذا wonoto لا tumatta'u na kana hibori wokoto almida hamu balu kono ko don ni don tabul saya wakto la akila bange الذي man so joma يعصمكم nasal tanga من الله Allah kabu Allah ta'ala yang katoma إن أراد Allah ta'ala lafital ma سوءا kan yang katul sabwal ma أراد بكم رحمة adunne lafita kan mol digal kan ولا يجدون wala yadu waliyan ولا يجدوا وليا mi tanga bako soto لهم idaliyen من دون الله Allah ta'ala kola nasira ani de marla قد يعلم الله Allah ta'ala ka hamu kollom المعوقين ma'uwiqina almumume bantam mesi bantam biling منكم atal kono والقائلين ani والقائلين wolmen bafu kan لإخوانهم ibadiyen علما halum alna إلينا intel kan ولا يعطون basa alkana keloke إلا kadilang wal mol mi keloke fo doni dorong خشية ashihatan ni be silanding alaikum atilnya فإذا جاء الخوف ning silanna taytal kan رأيتهم isitel je ينظرون ibe tekila ba jube kan yang zuru be jube ke tekila ba kan taduru ayunukum inyal satra minina الذي ikomo ko me yukhsha min al mauti يخشى من الموت sama saya kumarita mo men kan إذا ذهب الخوف kawfu ni silanya bote kunna salahukum isal toray inen kalola بداد membe jahu yaring ashihatan salagor yaring على الخير o ben kutun kan yaring على الخير khairo mema أولئك o man kutu jahu dun kelu لم يؤمنوا wal maliman ya فأحبط الله amalahum أعمالهم Allah ta'ala khikel ila ke baro baraju halu boyi وكان ذلك wo khawo ke de ila ke baro jokinya kuson yarinti Allah ta'ala ma يحسبون العذاب aw kalan ken kafirol kel hay hanin jigi لم يذهبوا lam yazhabu koy mantaha إن يأتي الأعداء ahzabu nin kel nata يودوا isanata لو أنهم koy telde بادوا irasi في الأرض fil a'rabi الأعراب arabul kon membe lokon satel kono يسألون ibe nyin karo ke kam عن ite أنبائكم kibani la say bolla khibaro la لو كانوا ni tun tarata فيكم wal munafiqo ni tun tarata kilani lam qol ila ke la say bol kono ما qatalu imi kelo ke إلا خير fodon ni doron jihado kele laqad kana iswatun أسوة ako ya haram bete batarata برسول لكم atel mu'minul yen برسول الله Allah ta'ala kila to من mo yen كان man keta يرجو الله adu bejigin man solo nemo la واليوم الآخر Allah nun labang وذكر الله Allah ta'ala kufo jama لما Allah mu'minna رأى المؤمنون mu'minul khajiro ke الأحزاب kafiro la kele kella inata fo nimnum fenti فأذن الله Allah ta'ala khan la hidi menna ورسوله anal kila ba Muhammadu صدق الله ko Allah ta'ala tonya fo ورسوله anal kila ba fanan ila bange to ما زادهم wa mitel mu'minul jidi fenna إلا إيمانا waliman ya doron تسليما ani fana dio Allah ta'ala ma من المؤمنين rijalun ke babe mu'minul kono من المؤمنين way abikin yo rijalun ke babe ke no minal mu'minin rijalun من المؤمنين رجال ke babe mu'minul kono صدقوا me gato nyandiro ke ما عهد الله Allah ta'ala hidi menna ko men kan منهم من dobil kono عدا nahbahu men la waxto timmata saya hisoto منهم من dolbi kono yantaziru men to kono ndiro ke kan وما بدلوا wal mogol mam falandiro ke تبديلا
falendiro fana lillahi dola sadiqin Allah ta'ala faga sonyan tonyan tun fasi sara ila tonya Allah ati munafiqul fana fi yanqata nala fita wala qatubi munafiqul ma Allah ta'ala asawalita adron ko farman soti medhina jonna Allah ta'ala hum wala sagi men kafiriyata ila jusubola khaira iman khairu ko suri na ko ima soto Allah ta'ala hum munal wasa kikelola Allah ta'ala sabita qawiyan man soti men keta semme man soti nola man so amola jigi zaharu men hi kafiro dema men hi dema kawin kitab dun kel kono aboyla tatol kono ru'ba asinya kilamba bula isama me jago kono fariqan dol beje adel mu'min al khul faqa fariqan jama'a kutambe jama'a kutambe alors qu'Arol dans il y a أورثكم أعطى المؤمن كيتاندي إلى بانكو لا أني لولو من وتأثرون فريقا فريقا وفريقا من جمال كتم بيجي أهول كجونتي ما توخال كيتاندي إلى لولا سيد بانكو لا إلى لولا أني نافل الله أني بانكو تن أتلمن سين بانكو من كان الله تعالى سويتا نولاتي كومي بما akoni doblaro min annabi mon fannama abange ila namol nyokol yeng ni in kuntunna ni keta turidna haya ata ko ila vita dunya balwala an dunya masitiran ihana umatti'kunna masukasi dahamu wasarrikuna wala kilasi bulasi lafutosa bula nyala damiran membe ke nyari nal nyon ko kila nen nyon nyokol ni duna fitale ko ila fit Allah ta'ala Allah anal kila ba al-akhiru lu ko an ko Allah ta'ala adda atobindiro ke ni nyala ni la musni mo meni nyata للمحسنات يوم من كان يبار لاتي إذا الكونو براجولا من قبون كنون أدنوتي أقواتل النبي مول النمو يقولو نمناتا أتل كونو أني جينو بارو مملان كنمرين عذاب ما سوكات ينقطو أساجيدي ومارغو ين جيدو فنا وقوم ينقضو جيدي ونكوسون يارنتي الله تعالى ما صدق الله العظيم ونقل رسوله ما قال قبل